السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج یہ پروگرام اس پروگرام کے بدلے ہے کہ جو پہلے ہونے والا تھا، اور بھائی ایوب مولان صاحب کے انتقال کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا تھا، اور آج کا طے ہوا کہ آج انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں دین کی تڑپ بچوں میں بھی ہے اور سب میں ہے، الحمدللہ. انسان کی زندگی اگر اس پہ غور کیا جائے تو ہم سب حالت سفر میں ہیں.
اور سفر کی دو قسمیں ہیں. ایک سفر وہ ہے کہ جیسے میں سفر کر کے آسٹریلیا سے موریشس آیا، موریشس سے ادھر آیا. یہ وہ سفر ہے کہ جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے. اور دوسرا سفر وہ ہے کہ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. انسان ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو تو سانس چل رہے ہیں، یہ اس کا سفر طے ہو رہا ہے. وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا رہے لیکن سفر جاری ہے. اور اس سفر کی ابتدا ہوتی ہے شکم مادر سے، ماں کے پیٹ سے. جب انسان شکم مادر میں آتا ہے تو مختلف ادوار سے اور مختلف درجات سے گزر کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس دنیا میں قدرت اس کو لے آئے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مواسم العمر، عمر کے موسم. مواسم کی جمع ہے موسم کی. انہوں نے لکھا ہے کہ عمر کے مختلف اسٹیشنز ہیں، مختلف ایسی منزلیں بیچ میں آتی ہیں کہ جس میں تقاضے بدل جاتے ہیں، موسم تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ سفر شروع ہوتا ہے شکم مادر سے. جب اللہ تعالیٰ انسان کو شکم مادر میں لاتا ہے، قرآن کریم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ وہ تمام اسٹیشن ہیں، یہ وہ تمام درجات ہیں کہ جس سفر سے انسان گزرتا ہے. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Donc Maulana adresse tous ses remerciements et son respect donc à tous les ulama qui sont présents, à tout le monde, donc les frères et les sœurs qui sont présents. Dit que ce programme d'aujourd'hui a été, normalement, c'est le résultat de ce report du programme du samedi dernier, parce que samedi dernier, donc, il y a eu le décès d'un de nos frères, le frère Ayoub, qui nous a quittés donc subitement. Bien, voilà pourquoi donc on a reporté ce programme-là et on l'a mis aujourd'hui. Le Maulana dit dans ce sens que j'éprouve une grande joie dans mon cœur. Ce que j'ai remarqué pendant mon séjour ici, qu'Alhamdulillah, il y avait un enthousiasme, il y avait du zèle, d'envie de pratiquer l'islam dans la communauté musulmane rayonnaise. Et j'ai remarqué cela, pas seulement chez les adultes, pas seulement chez les femmes, mais aussi même chez les enfants. Et ça, c'est une bonne chose, donc c'est quelque chose d'acquis qu'il faut garder. On a dit dans ce sens que si on regarde de façon générale, eh bien, la vie de l'homme, eh bien, c'est finalement un voyage.
Et il y a deux sortes de voyages. Il y a un voyage qui a un début, qui débute et qui a une fin. Par exemple, Maulana dit, prenons l'exemple de moi-même, j'ai quitté l'Australie pour venir ici. Alors à ce moment-là, pendant mon voyage, j'ai eu un départ, une arrivée. Et puis, au cours de ce voyage-là, Allah Ta'ala m'a permis de réduire le nombre de rak'at de salat. Il y a une réduction de salat, de rak'at. Deuxième voyage, le deuxième voyage que chacun d'entre nous va effectuer. Eh bien, ça, ce voyage-là, on n'a pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas de déplacement. Tout d'un coup, on est sur notre lit, on est dans notre salon, on est dans notre chambre. Tout d'un coup, on arrête de respirer. On commence à râler. Ah oui, mais le voyage débute déjà. Ce voyage-là, c'est sans billet, sans déplacement. Et ce voyage-là a débuté, c'est-à-dire notre vie a débuté à partir du ventre de notre maman, dans le ventre de notre maman, là où nous sommes passés par différentes phases, différentes périodes, différentes étapes. Allama Jauzi, rahmatullah alayh, un grand savant de l'islam, il a écrit un livre titré « La saison de la vie de l'homme ». Les saisons de la vie de l'homme. Où il dit dans ce sens que dans la vie de l'homme est un perpétuel voyage. C'est un voyage permanent. Et dans ce voyage de la vie-là, il y a plusieurs étapes. Et les besoins de chaque étape et le climat, l'environnement de chaque étape aussi sont différents. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, notre voyage à nous, commence du ventre de la maman. Et dans le ventre de la maman, Allah il mentionne admirablement dans un verset du Coran toutes les phases du bébé dans le ventre de sa maman. Que ça commence tout d'abord normalement à partir, le premier homme a été créé à partir de la terre. Et à partir de cette terre-là, donc, Allah a fait qu'il y a des bébés qui ont été formés, après différentes formes. Tout d'abord, donc, on était un fœtus. Tout d'abord, l'ovule, après un fœtus, après on est arrivé l'embryon, et après, donc, Allah a donné la vie, et après on est sorti en tant qu'être humain extraordinaire, de façon bien constituée. La plus belle créature qui existe sur la terre, c'est bien l'être humain. Voilà donc toutes les étapes qu'on a déjà effectuées dans le ventre de notre maman. कुरान करीम में 7 दर्जे बताए हैं कि जो शिकम मादर में हैयत चेंज होती है, हर 40 दिन के बाद इंसान अपनी शक्ल तब्दील करता है। और स्टेज कितने हैं? 7। फरमाए कि वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। 7 स्टेजेस हैं और उलमा ने लिखा है कि हर 40 दिन के बाद इंसान की हैयत चेंज होती है, तब्दील हो जाती है। तो 7 चौक 28, 280 दिन। 280 दिन के महीने बनाए, 9 महीने 10 दिन। डॉक्टर तो आज हमें तारीख देता है, कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि कितनी मुद्दत के बाद बच्चा अपनी दुनिया में आ जाएगा। जब ये सारे स्टेज मुकम्मल हो जाते हैं तो एक फरिश्ता आता है और फरिश्ता आके ये कहता है कि
حضرت انسان تم یہاں پر اندھیرے میں پڑے ہو، گند میں پڑے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو ایک دوسرے جہان میں لے جانا چاہتا ہے، اور وہ جہان ایسا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازیں گے، اچھے کپڑے تم کو پہننے کو ملیں گے، اچھے پھل تم کو کھانے کو ملیں گے، وہاں روشنی ہوگی، وہاں ہوا ہوگی، یہاں تمہاری خوراک تو سوائے گندے خون کے کچھ بھی نہیں۔ لیکن فطرتاً انسان ایسا ہے کہ وعدوں پہ نہیں جاتا، وہ تو کہتا ہے کیش کی بات کرو، کیش کی۔ انسان کہتا ہے نہیں، میں جہاں ہوں وہیں بہتر ہوں، یہ اندھیری کوٹھڑی جو ہے میرے لیے بہتر ہے، میں کسی وعدے پہ نہیں تیار۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور روتا ہی نہیں ہے بلکہ رونا اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اگر وہ روئے نہیں تو یہ شبہ ہوتا ہے کہیں مرا ہوا تو نہیں ہے، اس کو مار کے رلایا جاتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ وہ اس لیے روتا ہے کہ وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا یہاں، لیکن اللہ کی قدرت جہاں لے کے آنا ہے اس کو آنا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے تو کوئی ہمنوا ہے ہی نہیں، میں اس تکلیف میں رو رہا ہوں کہ میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کہیں بریانی بن رہی ہے، کہیں دعوت ہو رہی ہے، کہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، میرے درد کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے، فرمایا کہ نہال سرکش و گل بے وفا و لال دو رنگ، میں جب باغ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ باغ کی ایک ایک چیز، پھول بھی، کلیاں بھی، سب میرے مخالف ہیں۔ نہال سرکش و گل بے وفا و لال دو رنگ، دری چمن بچا امید آشیاں بندم۔ جب یہ حال ہے اس عالم کا کہ میں یہاں آیا، میرا کوئی ہمنوا نہیں، تو کہتا ہے کہ یہ باغ ایسا ہے کہ اس میں آشیانہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چمن تو ہے لیکن ہر چیز میرے مخالف ہے۔ لیکن علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اب اس کے موسم شروع ہوئے، اب اس کے اسٹیشن آئے، عمر کے اسٹیشن ہیں۔ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ روتا ہے، اس کو آپ جھنجھنا بجا دیجئے، ریٹل بجا دیجئے، چپ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، آپ بجائیے جھنجھنا، وہ اسے اٹھا کے پھینک دے گا، اس کا تقاضا بدل گیا۔ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کے تقاضے بدلتے چلے جائیں۔ Donc Maulana dit en résumé que donc l'être humain, le bébé dans le ventre de la mère, eh bien Allah Tabaraka wa Ta'ala évoque cet événement-là. Eh bien ça se passe d'après 7 étapes, on a déjà dit tout à l'heure, mais il veut faire comprendre que ces 7 étapes-là dont Allah Tabaraka wa Ta'ala évoque dans le Coran, eh bien après chaque étape, il y a un changement 40 jours après. Ce qui fait un total que le bébé est formé dans le ventre de la mère 9 mois après. Mais tout ça, toute cette précision-là sur
la formation d'un bébé dans le ventre de la mère a été découverte. Le Coran en parle à une époque, le Moyen-Âge, là où il n'y avait aucun appareil, aucune machine possible pour dire et pour décrire comment un bébé est formé dans le ventre de sa mère. Il n'y avait aucun moyen pour connaître cela. Et la science vient de découvrir toutes les phases, toutes les étapes de la formation d'un bébé dans le ventre de la maman, comme quoi c'est la science qui est en retard par rapport à la révélation. Lorsqu'un enfant arrive dans ce monde, dans ce moment-là, il y a une voix qui se fait entendre. On dit c'est un ange qui parle donc au bébé en disant que voilà, tu vas arriver dans un monde là, écoute, dans ce monde-là, il y a de l'obscurité, il y a des gens qui vont te faire souffrir, il y a des gens qui vont t'insulter, qui vont te mener une vie de corvée, calvaire, tu vas subir des calvaires, etc. dans ce monde. Alors qu'une fois cette vie passée là, lorsque tu iras dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans l'akhirat, là-bas tu auras une vie de lumière, là où il y aura des anges, là il y aura le luxe, tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais malgré cela, l'homme il préfère rester dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que par sa nature, l'homme il est cupide. L'homme il aime, comme on l'a dit, la monnaie, l'argent, folos. Et ça, il aime ça. Voilà pourquoi il veut rester dans ce monde pour ne pas abandonner ce qu'il a acquis après dur labeur pendant toute sa vie. Eh bien, voilà pourquoi il préfère ce monde obscur, ce monde où il y a des gênes, il y a de la peine, etc. Voilà pourquoi, on a dit, pourquoi un enfant, lorsqu'il naît, il arrive dans ce monde, il pleure. Et d'ailleurs, le fait qu'un bébé qui arrive dans ce monde pleure, c'est déjà un indice et un signe de la vie de ce bébé. Et d'ailleurs, après la naissance d'un bébé, si on voit que le bébé ne pleure pas, on est obligé parfois de tapoter un peu ses fesses, de donner quelques fessées. Il est temps de pleurer là, parce que c'est un signe de vie. Le Maulana dit dans ce sens que le fait qu'un bébé pleure au moment de sa naissance, ça veut dire que le bébé ne veut pas venir dans ce monde. Il ne veut pas venir, mais seulement il est poussé. Et ce qui est vraiment drôle, le bébé, lorsqu'il vient de naître, qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Lui, il est en train de pleurer, mais tout autour de lui, les gens sont joyeux. On est en train de passer, offrir des cadeaux, donner des dragées, etc. Il y a même une réception qui est organisée. Moi, je suis en train de pleurer et ils sont en train de se réjouir. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien, Maulana dit que c'est exactement comme un poète, une fois il entre dans un jardin. En arrivant dans le jardin, il voit que dans ce jardin-là, c'est un jardin, un broussailleux, où il y a des épines, etc., tout ça. Bien, dans ce moment-là, le poète dit dans ce sens que l'état piteux, l'état effroyable, atroce de ce jardin même est en train de me dire, ne fais pas de ce jardin-là une demeure permanente. Mais normalement, si on regarde l'état médiocre de ce bas monde, normalement ce monde est en train de nous dire même, de nous interpeller, que ne fais pas de ce monde une demeure éternelle, parce que cette demeure ne l'est pas. Il nous parle dans un langage clair. Voilà pourquoi la première étape de notre vie commence à partir de notre naissance. Et vous savez, on arrive en pleurant, mais vous savez, pour arrêter les pleurs d'un enfant, il suffit de lui donner une sucette. Ou bien on lui donne un jouet, et puis il arrête de pleurer. Maulana dit dans ce sens, plus on va grandir, nos besoins vont changer. On aura besoin d'autres choses. Et même notre environnement, notre milieu aussi va changer. एक शेर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ होता है,
لکھا ہے کہ فرمایا کہ یادداری کے وقت زادہ نے تو کہ تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا، یادداری کے وقت زادہ نے تو ہم خندہ بدند تو گریاں، جب تو پیدا ہوا تھا ہم سب خوشیاں منا رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ فرمائے کہ اینچ و نازی کے وقت مردن تو اب تو بھی ایسی زندگی گزار کے دکھا دے سب کو، اینچ و نازی کے وقت مردن تو ہم گریاں فبند تو خنداں، کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑ کے جائے تو سب روتے رہ جائیں اور تو ہنستا ہوا اس دنیا کو چھوڑ جائے۔ اسی لیے علامہ جوزی نے مواسم العمر لکھی، زندگی کے اسٹیج۔ ایک عمر ہے خاموش، بچپن بھی آ گیا، لڑکپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، کچھ پتہ نہیں کیسے گزر گئی۔ فرمایا کہ زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، کوئی آواز کوئی حرکت اس میں نہیں۔ جب یہ سارے اسٹیشن گزرتے ہیں، ہر اسٹیشن کے تقاضے پچھلے اسٹیشن سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ بچہ رو رہا تھا نا، وہ آپ نے جھنجھنا بجایا، چپ ہو گیا تھا۔ وہی بچہ ایم اے کا امتحان دے، پروفیسر کا امتحان دے، ماسٹرز کا امتحان دے رہا ہے، آپ ذرا جھنجھنا بجا کے دکھائیے وہاں، وہ اتنا غصہ اس کو آئے گا۔ یہ وہی بچہ ہے کہ کل جھنجھنا بجانے سے چپ ہو جاتا تھا، آج اسے غصہ آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے عمر کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بدل گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا، جیسے جوانی سے میں شروع کروں، لڑکپن تو سب کے گزر جاتے ہیں، جوانی میں سب سے زیادہ اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف شیطان کا غلبہ ہے، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، بڑا کنفیوز، بہت مشکل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اس میں تقاضے کیا ہیں؟ اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کے لیے ابھی قاضی پورے الفاظ بھی نہیں کرتا کہ میں نے آپ کا نکاح فلانے سے منعقد کیا، ابھی یہ پورا جملہ بھی نہیں کہتا کہ انسان کہتا ہے جی میں نے قبول کیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے قبول کیا کیا، کیونکہ بعد میں اس کو ایک لسٹ ملتی ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو اس لڑکی کو قبول کیا تھا، یہ تو لسٹ آ گئی پوری۔ انسان کی زندگی کے تقاضے بدل گئے، جوانی گزر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بدو نے پوچھا کہ ماذا نکاح؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لزوم مہر، مہر لازم ہو جاتا ہے۔ اس بدو نے کہا ثم ماذا؟ آپ نے فرمایا سرور شہر، ایک مہینے کا سرور۔ اس بدو نے پھر پوچھا ثم ماذا؟ آپ نے کہا غموم دہر،
زمانے بھر کے غم آج بچوں کے لیے دوائی کا کرنا ہے، آج فلانے کی بیماری ہے، آج یہ کام ہے، کل وہ کام، غموم دہر۔ بدو سے رہا نہیں گیا، بدو نے پھر پوچھا ثم ماذا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رکوع کی حالت میں ہو گئے اور فرمایا قصور ظہر، کمر کا جھک جانا۔ تمام زندگی کے جتنے بوجھ تھے آج ان سے کمر جھک گئی۔ لیکن وہ بدو بھی معلوم ہوتا ہے بہت ہی، وہ چپ نہیں ہوا، اس نے پھر بھی پوچھا ثم ماذا؟ حضرت علی نے فرمایا نزول قبر، آخر میں انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ انسان کے تقاضے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ اکبر الہ آبادی ایک ہندوستان کے بہت مشہور شاعر تھے، ان کا ایک بیٹا تھا بہت چھوٹا، اس کا نام تھا عشرت، اور بلکہ انہوں نے اس پہ شعر بھی کہے، کیونکہ عشرت جب لندن گیا تھا پلٹ کے ہی نہیں آیا، اس نے وہیں گوری سے شادی بھی کر لی، اور وہ بالکل عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے۔ یہ اکبر الہ آبادی نے انہی پہ لکھا۔ تو عشرت جب چھوٹے سے بچے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ابا جی مجھے ایک ایسی گیند چاہیے کہ جس پہ گھوڑا بنا ہوا ہو، یعنی گھوڑا پرنٹ ہوا ہوا ہو۔ تو بس باپ کا دل تھا تو بے چین ہو گئے کہ کسی طریقے سے کہیں سے کوئی ایسی گیند مل جائے، نہیں ملی۔ بچہ چلا گیا لندن، اس کے جاتے ہی کہیں ان کو گیند کہیں نظر آ گئی جس پہ گھوڑا بنا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ خرید لی اور لے جا کے صندوق میں رکھ لی، اور یہ کہا کہ میرا بیٹا جب آئے گا میں اس کو یہ دوں گا۔ وہ بیٹا تو لندن میں ہی رہا، وہیں پڑھا بڑا، سب کچھ ہوا، اور بہت بڑا آفیسر بن گیا، حکومت کا بہت اعلیٰ افسر بن گیا، آیا ہی نہیں ہندوستان۔ اور وہ انگریز سے شادی بھی کر لی اس نے۔ جب وہ آیا ہے تو اس کے اعزاز میں بہت بڑا ایک ریسیپشن دیا گیا، ایک فنکشن کیا گیا اس کے اعزاز میں۔ تو اکبر الہ آبادی وہاں پہنچ گئے اس فنکشن میں، اور وہ لے جا کے گیند اپنی ویسٹ کوٹ میں چھپا کے، اور وہ لے کے گئے، اور کہنے سب مہمانوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ عشرت بیٹے تمہیں یاد ہے تم کہتے تھے نا کہ تمہیں ایک ایسی گیند چاہیے جس پہ گھوڑا بنا ہوا ہو، یہ لو۔ وہ اتنا اعلیٰ آفیسر اور سارے لوگ موجود اور معزز حضرات تھا، بڑا شرمندہ ہوا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کے ابا ہیں۔ تو کہیں پیچھے سے کسی نے کہا کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے معلوم۔ ان کے کان میں آواز آ گئی، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہوں، میں تمہیں صرف یہ سبق دینے آیا ہوں۔ یہ خواہش عشرت کے دل میں کل پیدا ہوئی تھی، آج یہ خواہش پوری ہو رہی ہے تو یہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ بس صرف یہ سبق دینے آیا ہوں، اب جس موقع پر تم لوگ موجود ہو اپنے اندر کوئی ایسی خواہش پیدا مت کر لینا کہ آنے والا اسٹیج جو آخرت میں ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارا وہ شوق پورا کرے تو تمہیں شرمندگی ہو۔ Donc Maulana Rumi, rahmatullah alayh, un grand savant de l'islam, dans ses vers poétiques, eh bien, il nous reparle, évoque que lors de la naissance d'un enfant, l'enfant pleure, tout le monde autour de lui est réjoui et joyeux de sa naissance. Eh bien, Maulana Rumi, rahmatullah alayh, souviens-toi de la scène qui s'est passée au moment de ta naissance. Toi, tu pleurais, tous les gens riaient. Et bien, Maulana Rumi dit dans le sens que vis dans ce monde de telle sorte
que lorsque la mort arrive, tout le monde te pleure, mais toi, tu pars vers Allah subhanahu wa ta'ala avec le sourire sur les lèvres. Vis de cette façon-là. Maulana dit dans ce sens qu'après toutes les étapes de la vie, là, que ce soit notre enfance, notre adolescence, eh bien, l'âge adulte, et puis on atteint donc la vieillesse, mais parfois, ces étapes de la vie-là passent tellement vite qu'on n'est même pas conscient qu'on a déjà atteint l'étape suivante, croyant qu'on est encore dans l'étape précédente. Ben, il faut bien comprendre, dans chaque étape de la vie de l'homme, eh bien, chaque besoin, chaque envie, eh bien, sont différentes. Il dit dans ce sens que voilà, on vient de vous dire là, un enfant, pour calmer ses pleurs, il suffit de lui donner un jouet. Mais cet même enfant, lorsqu'il sera adolescent, il sera un écolier, lorsqu'il va se trouver avec la tremblade, comme on dit, dans les jambes ou bien encore ailleurs, ben, devant l'examinateur, ben, il aura peur. Mais pour apaiser ses pleurs, lorsqu'il était enfant, on pouvait lui donner un jouet. Mais là, pour apaiser sa peur devant un examinateur, eh bien, un jouet ne suffit pas. Un jeu ne suffira pas, parce que là, maintenant, il est arrivé à l'âge d'adolescence, eh bien, on n'apaise pas. On apaise les pleurs des enfants par un jouet, mais pas la peur des adolescents par un jouet. Ça, voilà. Et bon, là, on dit dans ce sens qu'il y a une étape de la vie qui est cruciale pour chacun d'entre nous, c'est l'étape de la jeunesse. Attention, lorsqu'on est jeune, on est exposé à notre ennemi déclaré numéro 1, Satan. Et deuxièmement, ce Satan-là, il fait tout son possible pour qu'on n'arrive pas à obéir les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, il met des doutes dans la tête, de la confusion, etc. Il nous fait tromper quels sont les réels besoins dans ce monde-là. Voilà pourquoi, un des besoins de la jeunesse, je pense que chacun d'entre vous, nous sommes déjà mariés, il dit dans ce sens que voilà, l'un des besoins d'un jeune, c'est de se marier. C'est tout à fait normal, c'est un besoin naturel ça. Mais il y a des personnes même qui disent dans ce sens qu'au moment de leur mariage là, il est tellement joyeux, avant même que Maulana Bidjali qabiltuha wa zawwadtuha, il a déjà dit même, c'est-à-dire il prend un peu d'avance en disant que voilà, moi j'ai déjà accepté, alors qu'on n'a pas encore lu le khutbah. Le discours même n'a pas encore été prononcé du nikah. Eh bien, parfois, on est pressé pour répondre oui, pour le mariage, pour la conclusion du mariage, mais en même temps, là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a conclu le mariage, là, on s'aperçoit qu'il y a la liste des cadeaux qui arrive. Mais il faut donner telle chose, etc. Il faudra meubler donc la maison, etc. Tout ça. Mais tout ça, ce sont des dépenses, des tracas et des soucis. Une fois, il y a un bédouin. Un bédouin, c'est celui qui est analphabète. Il n'est pas parti à l'école, il n'est pas instruit, il n'est pas éduqué, lui. Il arrive devant Ali, radiallahu ta'ala, qui était la porte du savoir. Il arrive devant Ali, il dit à Ali, radiallahu ta'ala, j'aimerais connaître de ta bouche, d'accord, la réalité du mariage. Ah bien, il ne s'est pas trompé de personne. Ali, radiallahu ta'ala, lui a dit dans ce sens, tu veux savoir qu'est-ce que le mariage? Eh bien, je te montre la réalité. Il a dit dans ce sens, première étape de mariage, c'est le zoom et mahrim. Tu auras une dot à payer. Il faudra tirer de ta poche une somme d'argent. Deuxième, le bédouin, il a dit dans ce sens, la deuxième étape du mariage, c'est quoi? Là, Ali radiallahu ta'ala anhu, dans ce sens, sulul shahrin. C'est une joie d'un mois. Mariage des noces, il dit un mois, pas plus que ça. Après, ceci arrive. Il faut faire des emplettes. Oui. Le bédouin, il a demandé à Ali radiallahu ta'ala anhu, après cette étape-là, quelle est la troisième étape du mariage? Là, le bédouin est dans le sens humum dahrin. C'est-à-dire souci permanent maintenant, tracas seulement. Il faut aller travailler, il faut aller
faire les emplettes, etc. Il faut aller au supermarché. Eh bien là, c'est les 34 quotidiens, comme on dit. Il faut aller chercher les médicaments pour les malades, etc. Quatrième étape du mariage, c'est quoi? Il a demandé. Bédouin, c'est bédouin. Sa question ne termine jamais. Il pose toujours des questions. Il ne peut jamais avoir de réponse, pas encore. Eh bien, on a dit, Ali radiallahu ta'ala lui a répondu, cinquième étape du mariage, nous on est en 1, 2, 3, 4, quatrième étape du mariage, c'est Qusur al-Zahrin. C'est-à-dire Qusur al-Zahrin. C'est-à-dire, Ali radiallahu ta'ala anhu là, ben lui-même il s'est mis dans la position de ruku. Et puis il a dit à ce bédouin-là, quand tu as eu tracas, etc., tout ça là, après 20 ans de mariage, hein, ton dos là va courber comme de ruku. C'est-à-dire tu vas devenir bossu. D'accord? Ça fait peur, ce moment. Bon, bref. Mais après, le bédouin a dit, mais non, mais cinquième étape du mariage, c'est quoi? Mais là, il a dit, Nuzul al-Qabrin. Ça, c'est la dernière étape, tu descendras de la tombe. Voilà. Et bien après, il raconte l'histoire de Akbal, il a Abadi. Il dit, il avait un jeune enfant qu'il avait envoyé donc à Londres, là-bas en Angleterre, pour faire des études, etc., tout ça, qui s'appelle Ishrat. Mais lorsqu'il est arrivé à Londres, là-bas, il s'est marié avec une femme européenne. Akbar il a dit, j'étais éduqué, etc., tout ça. Mais finalement, tu t'es laissé berner et piéger donc, par quelqu'un qui n'a aucune religion. Hein. Le père était un peu soucieux, était un peu inquiet. Mais il s'est marié, etc. Mais avant de partir en Angleterre, là, mais le fils, là, il avait dit à son père que voilà, j'aimerais avant de partir avoir telle boule, hein, au moins je pourrais jouer avec, je pourrais me souvenir de toi, que c'est toi qui m'as offert cette boule-là. Eh bien, le père l'a trouvé par la portée de main, il n'y avait pas une boutique, etc. Lorsque son garçon est parti en Angleterre, là, longtemps après, il a trouvé cette boule que lui demandait donc son fils. Mais longtemps après, lorsque le fils maintenant, il a déjà fait des études, il a des enfants, etc., il a voulu organiser une grande réception pour tout simplement célébrer sa réussite matérielle, professionnelle. Et là, il a invité un grand nombre de magistrats, des personnes importantes, etc., de la société. Il y avait une grande réception. Et là, le père, lui, il est venu. Quand il est arrivé, lui, il était vieux, etc. Les gens ne connaissaient pas. C'était le père de l'acte principal, alors, de celui qui les a invités. Mais lorsque le père est arrivé là, il est arrivé avec la boule dans sa poche. Et il a donné à son fils, il a dit, Ishrat, mon gâté, ça c'est la boule, je te ramène la boule que tu m'avais demandé il y a, avant de partir en Angleterre. Là. Pour l'assemblée ici présente, une vieille personne qui offre à une personne qui vient montrer sa réussite professionnelle une boule, c'est un peu humiliant. C'est honteux même, à un moment donné. Voilà pourquoi Maulana dit dans ce sens, en nous racontant cette histoire-là, qu'Allah ne nous fasse pas voir ce jour-là. Que nous aussi, dans ce monde, on est en train de jouer avec la vie. Jouer est devenu un jeu, la vie. Il n'y a plus de sérieux. Que le jour de Qiyamah, quand on se présente devant le tribunal d'Allah, Allah dit dans ce sens, tu as joué dans ce monde. Tu n'es pas devenu, tu ne m'as pas offert quelque chose de sérieux, mon ibadat, mon adoration, etc. Tu n'as fait que jouer dans ce monde. Donc attention, attention. Donc il faut prendre au sérieux cette vie qu'on est en train de mener dans ce monde-là. Inch'Allah, bhai. अब एक स्टेशन जवानी के बाद फिर एक स्टेशन आता है बुढ़ापे का, और बुढ़ापे के भी तकाजे भी मुख्तलिफ हैं। बुढ़ापे में अल्लाह ताला के कुदरत ज़्यादा नज़र आती है,
جب جوانی گزر جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ کیا میں نے پایا، کیا کھویا، اور اپنی زندگی پھر گزارنا شروع کرتا ہے۔ اور جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ماں باپ جنت کی کنجی ہیں۔ اگر کسی کو ماں باپ بوڑھے ملے ہیں تو ان کی خدمت جتنی کر سکتے ہیں کر لیں اور اپنی جنت کنفرم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک کی مذمت کی ہے اس کے فوراً بعد فرمایا ہے کہ اللہ والدین کے ساتھ احسان کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سب ہیں، لیکن دنیا میں اللہ نے والدین کو آپ کی تخلیق کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر وہ بڑھاپے کی منزل میں آ جائیں ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی اچھی کر لیں اور اپنی آخرت بھی اچھی کر لیں۔ لیکن بڑھاپے کی جب منزل آتی ہے، اگر کسی سے بھی پوچھیں، کسی بوڑھے سے بھی پوچھیں کہ بھائی مرنا چاہتے ہو، وہ کہے گا نہیں۔ وہ کسی صاحب نے کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کیجئے مجھے لمبی عمر ملے، تو مولانا نے کہا کتنی لمبی؟ اب چپ۔ نے کہا بھائی بتاؤ کتنی لمبی، 100، 150، 200، 250 کتنی؟ نے کہا 200 صحیح ہے۔ مولانا نے کہا 200 اگر میں دعا کر بھی دوں تیرے لیے، 200 تجھے مل بھی جائے، 200 کی عمر میں جا کے کرے گا کیا؟ تیرے لیے تو سب اجنبی ہوں گے، تو کسی کو جانے گا ہی نہیں اس دنیا میں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیسے فرشتہ آیا تھا نا شکم مادر میں اور اس نے کہا تھا کہ چلو ایک نئے جہان میں جا رہے ہیں، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہی فرشتہ پھر آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے تمہیں جہان ملا تھا، اب ایک اور جہان میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ حوض کوثر ہوگا، جہاں حوریں ہوں گی، جہاں شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن انسان اپنی عادت سے مجبور کہتا ہے نہیں نہیں، او بھائی نہیں، مجھے یہیں رہنے دے، میں اسی دنیا میں خوش۔ لیکن قدرت تو لے کے جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی منزل کا ذکر کیا ہے۔ ہماری منزل ہمیں پتہ ہے۔ آج اگر ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کریں، اس لیے نہیں چاہتا کہ ہم کو علم نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم دے رہے ہیں تمہاری منزل کیا ہے۔ فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت ہے تمہاری منزل، آخری منزل تمہاری جنت ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، سارے تمام دروازے کھل جائیں گے اور تم ان دروازوں سے داخل ہوگے تمام مومن۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ جب یہ داخل ہو رہے ہوں گے سلام علیکم، سلام علیکم تو دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، تو آخرت میں دعا کیوں دیں گے؟ آخرت میں اب تو ختم، اب تو دعا کوئی کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ تو آخرت میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سلام جو ہے وہ دعا ہے، آخرت میں سلام مبارکبادی ہے۔
جب فرشتے کہیں گے سلام علیکم، اس کا مطلب ہے مبارک ہو، آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ فرمایا کہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت میں داخلے شروع، یہ مومن کی منزل ہے۔ اگر مومن کسی گناہ میں بھی گرفتار ہے مثال کے طور پہ، تو آخرت میں وہ اپنے اس گناہ کی سزا پا کر جنت میں ہی جائے گا۔ اور یہ منزل جب ہمیں پتہ چل گئی، اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملک الموت نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے نبی کے پاس جا رہے ہو تو جا کے پوچھنا ان سے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھ تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، دوست کی جان لیتا ہے کہیں؟ وہ فرشتہ واپس چلا گیا، جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے ابراہیم سے کہو کہ وہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں۔ کیا دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ ملک الموت نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فوراً حضرت ابراہیم نے کہا فوراً نکالو میری جان۔ جب انسان کی تیاری ہو پھر ایک منٹ بھی نہیں رکتا، صرف رکتا وہی ہے کہ جس کے پتہ نہیں منصوبے اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرام دنیا میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری منزل ہے، مومن کی منزل جنت ہے۔ اور جب ہم اس دنیا کے تمام اسٹیجز سے گزر جاتے ہیں، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کریں، ہم اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں۔ جن کے والدین ایسے اسٹیج پر ہیں کہ وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے، کچھ پتہ ہی نہیں انہیں وہ کہاں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں لہذا جو چاہے کہو، نہیں۔ آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے اللہ نے کہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آئیں۔ یہ ماحصل تھا کہ پوری زندگی انسان کی جو ہے پیدائش سے لگا کے دنیا میں جانے تک ایسی ہے کہ تمام مختلف تقاضے ہیں، مختلف اس کے اسٹیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اسٹیشن کو جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے آگے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت پہلے رکھ اور وہ ان کے ارادوں کی تکمیل بعد میں کر۔ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے اس دنیا میں تشریف لائے، یا اللہ تیرے ہی لیے ہم اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانے کو تیار ہیں۔ یہی میں زندگی کا ماحصل تھا۔ انشاءاللہ وقت رہا تو پھر کبھی، وہ کہتے ہیں زندگی ہوگی تو فقیروں کا پھیرا ہوگا، تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں وقت ملا تو پھر حاضر ہوں گا۔ اور اب صرف چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس دفعہ میں جو اشعار پیش کر رہا ہوں ایک ایک بند پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی آپ، اس لیے کہ جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے اگر وہ بھی سمجھ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کیا جائے گا۔ Donc on va essayer de résumer par rapport au temps, Inch'Allah. Le Moran dit dans ce sens que la dernière étape de la vie de l'homme sur la terre, c'est la vieillesse. Et c'est à la vieillesse qu'on voit vraiment, concrètement, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se pose les vraies questions. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? Voilà pourquoi Moran insiste là-dessus. Si on a des parents qui sont vieux et qui ont besoin de nous, alors à ce moment-là, disons-nous
que nos parents, c'est la clé de notre paradis. C'est le moment d'être à leur service. Nous pouvons confirmer notre entrée dans le paradis en se mettant au service de nos parents. Dans le Coran, Allah nous parle de la laideur du shirk. Mais immédiatement après, Allah nous parle de l'importance du respect des parents. Surtout lorsque les parents ont atteint donc un âge avancé et sont dans la vieillesse. Parce que la vieillesse, ce n'est pas une étape facile. Si on demande à chacun d'entre nous, est-ce qu'on devait devenir vieux? Même le vieux dit que je ne suis pas vieux. Ah ben oui. Eh bien, normalement, chacun d'entre nous, on aimerait la longévité et en même temps la santé. Comme une fois une personne a demandé à quelqu'un d'autre que j'aimerais vivre pendant 200 ans. Mais le Saint de l'Islam a dit, si tu vas vivre 200 ans pendant 200 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Et surtout, arrive un moment de la vieillesse, on ne peut plus rien faire. Mais voilà l'ange qui, au moment de la naissance de l'enfant, dit à cet enfant-là, il vaut mieux pas partir dans ce monde. Voilà pourquoi l'enfant pleure. Eh bien, c'est cette même ange-là, au moment de la mort, eh bien, il arrive une deuxième fois pour nous dire, c'est le moment de partir. Au moment de la mort, ça, c'est le moment où il faut partir. Là, il faut voyager, là. Et là, on veut pas, nous, on veut pas quitter. Eh bien, Maulana dit dans ce sens que notre destinée finale est décrite, la destinée finale du croyant est décrite dans ce verset du Coran qu'il vient de lire devant nous. Allah Ta'ala dit en deux mots que les habitants du paradis seront traînés parfois jusqu'à le paradis. Et lorsqu'ils arriveront près du paradis, ils verront que la porte est ouverte. Comme on attend parfois, on a invité les gens, on ouvre la porte avant la venue de ces gens-là. Ça, c'est pour honorer. Et lorsqu'ils vont entrer, les anges vont leur dire « Salamun alaykum ». Normalement, dans l'akhirat, dans ce monde-là, lorsqu'on dit « Assalamu alaykum » à quelqu'un-là, c'est un doigt qu'on lui adresse. On est en train de lui adresser un doigt. Mais dans l'akhirat, quand on dit « salam », là, c'est pour féliciter les venus, c'est-à-dire les habitants du paradis. Ce ne sera pas un doigt, parce qu'on n'a pas besoin du doigt là-bas. Bien après, il raconte l'histoire d'Ibrahim et l'ange de la mort, que lorsque l'ange de la mort est venu voir Ibrahim et il lui a dit que voilà, et Allah Ta'ala m'a demandé de retirer ton âme. Que tu meurs. Bien, laisse-moi faire. Bien, l'ange Ibrahim lui a dit dans ce sens qu'elle dit à Allah Ta'ala, depuis quand un ami il prend l'âme de son ami? Il fait mourir son ami, depuis quand ça? L'ange de la mort lui-même, il a été paniqué. Et il a dit, il vaut mieux que je remonte au ciel, je demande à mon Seigneur. Bien Allah Ta'ala lui a dit, allez redire Ibrahim, depuis quand un ami n'aime pas rencontrer son ami? Parce que la mort, c'est une rencontre. Là, Ibrahim, lorsqu'il a entendu cette réponse de l'ange de la mort, de la part d'Allah Ta'ala, il a dit à l'ange de la mort, dans ce cas, retire mon âme. Parce que la mort, c'est la rencontre d'un ami avec l'ami. Et puis, Maulana revient là-dessus. Il dit dans ce sens que voilà, on doit se montrer très doux envers nos parents. Et il revient, voilà, j'ai essayé de tracer devant vous chaque étape de la vie. Chaque étape de la vie, Allah Ta'ala fasse que ce soit facile pour chacun d'entre nous. Allah Ta'ala nous pardonne pour nos erreurs, etc. et accepte ce qu'on a fait, etc. Tout simplement, qu'Allah nous donne le tawfiq, comme lorsqu'on est venu pour l'amour d'Allah. Lorsque le moment du départ arrive, on dit, oh Allah, on quitte ce monde parce qu'on t'aime. Inch'Allah. Maintenant, Maulana va chanter quelques poèmes et puis on va essayer de traduire, Inch'Allah. यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हरदम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं।
ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. Donc Maulana dit dans ce sens que le poète dit que oh Allah Ta'ala fait de sorte que je deviens ton ami et que toi tu deviens mon ami, oh Allah, et que durant toute ma vie, à ce moment-là, je ne fais que t'aimer et je ne fais que penser à toi et que je ne pense plus à tes créatures et que je suis loin d'eux. Fais en sorte que dans chaque respiration, eh bien, il y a ta pensée, il y a la méditation de ton être. Et que dans ce monde, lorsque je vis, alors à ce moment-là, c'est avec la conscience éveillée que je vis et aussi que je reste vigilant concernant, eh bien, tout simplement de ton plan et de tes décrets. Et là, maintenant, à la fin, le poète dit dans ce sens, maintenant, il me reste une seule chose à dire. Jusqu'à mon dernier soupir, je vais répéter ce calmement que nous avons tous répété. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. Et le poète dit dans ce sens, à part toi, oh Allah, il n'y a personne qui mérite d'être adoré. À part toi, il n'y a personne qui mérite d'être notre objectif ultime. Et à part toi, personne ne mérite le nom de l'existence réelle. Et à part toi, personne n'est au courant de tout si ce n'est que toi. Voilà pourquoi, jusqu'à mon dernier soupir, je ne ferai que prononcer ton nom sur ma langue. سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ، سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ، باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا، کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، خار و گل و افلاک و کواکب کو ہو دریا مہر و ماں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. Et le poète dit dans ce sens que nous sommes tous les créatures d'Allah, les serviteurs d'Allah, que la personne soit un prophète, soit un wali, soit un roi, dans le jardin de ces deux mondes, ici et dans la akhirat, eh bien, tout est insignifiant, tout est rien du tout par rapport
à ton pouvoir, ô Allah. Mais pourquoi je ne parlerai pas de toi, ô Allah? Parce que dans ce monde, dans cet univers, il y a des milliers de manifestations de la nature qui parlent de toi et qui témoignent de ton existence. Quand je regarde le sol, quand je regarde le ciel, quand je regarde l'espace, quand je regarde la mer, lorsque je regarde la terre, eh bien, tout ici parle de toi, ya Allah. Mais comment moi je peux faire exception? नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बदकिरदारो नामसिया, तू भी मगर गफ्फार है या रब, बख्श दे मेरे सारे गुनाह। तू भी मगर गफ्फार है या रब, बख्श दे मेरे सारे गुनाह। अब तो रहे बस तागा में आखिर, विर्द ज़बां है मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Et mon nafs, c'est-à-dire mon ennemi intérieur, et shaitan, mon ennemi extérieur, les deux ensemble m'ont égaré. Loin de toi, ya Allah. Oh mon Seigneur, je te demande ton soutien, ton aide et ton refuge. Effectivement, parmi toutes les créatures, il n'y a pas plus médiocre que moi. Mais, oh Allah, j'ai grand espoir, parce que tu es celui qui pardonne et qui aime pardonner. Voilà pourquoi je te demande, ô Seigneur, pardonne toutes mes erreurs. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ری یونین کے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ اس کو قائم رکھ. اے اللہ سب میں محبت کو قائم رکھ. اے اللہ، اے اللہ جو خلوص اور جو اخلاص یہاں کے مسلمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے. اے اللہ آپس میں شیر و شکر فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمان جہاں جس خطے میں بھی کافروں کے ظلم کا شکار ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے بزرگ جتنے دنیا میں اس وقت ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم رکھ. اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت پیدا کر دے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم جہاں جہاں ہماری پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جائز روزگار عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے اعزہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعزہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے اکابرین بھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ان کے درجات بلند فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.